Wala siyang apit. Ulihin mo dito. Hey! Ulihin mo dito. Dito muna. Good. Sit up. Dasal mo na. Siyempre. Shoutout po dun kay Kuya na nagpapidyo sa likod. Papatay po ng flash. Salamat. Ayan. Arigato gozaimasu. Arigato gozaimasu. Huwag mo na higit sa. Good. Tansya mo na. Yan, coming event to. Parehas yung saya natin. Nakikita ko yung mga upload. Round 1. Good. Parang magaling yan eh. Yes. Parang gulin mo. Siyempre, pag mga subla tsaka ano, Oo. mga kaibigang parehas yan, pero bahala sila dyan. Oo. Pag nag-draw yan, yung mga coach yung mag-aabot. Oo, sino ang maglalaban? Ha? Good. Sit up. Nag-draw. Pwede natin Good. tignan. Jeffrey Subla versus Nice. Puro Samar. Yun. Sit up. Ang pare to. Sit up muna. Sit up muna. Sit up. Natin ata. Good. Sit up. Sit up. Sit up. Sit up. Sit up. Sit up. Sit up muna, Lods. Good. Dalasing tol! Sit up. Sit up. Grabe ka na, iho. Bakseron, sit up. Nak, Lods. masyado ka na makulit na. Tol! Ay, grabe yung kanti na yun. Tapusin mo na tol! Punch. Tapusin! Hoy! Tapusin! Ay, grabe yung kanti na yun. Good. Good. Atras. Oh, balik daw, balik. Balik. Lods. Napaka-hyper. Timing, timing. Bakseron, timing ha. Tapusin mo na tol! Timing. Good. Good. Grabe ka na. Timing, timing. Lakas ng bako! Grabe. Lods, dunggol-dunggol. Pagdikit ha. Good. Hoy, basag Good. Palitan up. Break. Medyo may basag. Lods, dunggol-dunggol ha. Pagka ano, dikit-dikit. Stop tayo. Nagkarap yung bungo! Doon sa ito. Lods, Ano tayo, may timing. tayo, guys. Timing. Oo. Ah, Ready timing. na po dyan yung ano, yung karayo. Lods. Tahi, may sugat. Yung boxer mo! At agyawat. Nagyawat ng Agyawat sa Kaya pa! Kaya pa! Kaya pa! Yellow mo na para sa pero yellow. Sa kakaisip Yan ang mga coach! dapat. Oh. Yan dapat tinutularan. Yan ang mga coach! Oh, wag mo na turuan. Nasa ano? Oh, Julius. Ayan mga Lods. Shout out guys. Shout out, guys. Dito sa Okay. 30 seconds. Na 30 seconds tayo ha. Itigil natin yan. Grabe. Dahil yan! Dati, ano na to, pinubuli-buli lang tong bata ni Coach ano. Subla? Coach Julius. Ngayon? Ayun. Timing, timing. Huwag ka magmadali. Timing lang. Eh, paano hindi mababuli? Coach, ay, dito. Pag nagdikit dunggol-dunggol ha, timing muna. Boxer 1. Timing. Sit up. 20 seconds. Yan, good. Sit up. Nice. Good. Relax. 10 seconds. Relax, Boxer 1. Relax sa pag ganyan. Naka-hold siya eh. Relax ka. Oo. Good. Hey, grabe yung palitan. Relax ka pag ganun, Lods. Tama! Alam ko palitan. And round number 1. Mapapagod. Grabe. Relax, ha? Pag kumapit siya rin. Oh, ganda ng job. Pagdating ko ng 1, 2. Grabe. Sit up, Boxer 1. Sit up. Iinagan niya na. Sit up, Lods. Set up mo! Ang tindi. Jab, jab! Ang tindi. I-sit up mo yung straight mo. Grabe, loading lang pala ng first round. Yes. Yan. Good. Sit up mo yung jab mo. May mga ganung boxer. Pero, Load straight. tingnan mo, oh. Puro kasyo, partner. Parang ako pala, yung first round, nagpapasok lang muna. Oo. Pagkita na second round, Load. sarado na. Boxer 1. I-sit up mo yung jab, jab straight. Jab, jab straight. Jab. Good. Uy, grabe. Ayan na. Oh. Kaba! Bong, bong. Double uppercut by Team Subla. Grabe yun. Kaya napakaya ka ng mga depensa ng bata ni Julio Samar. Takbo lang. Takbo. Good. Isa pa. Isa pa. Good. Isa pa. Stop down. Stop. Stop. Oh. Ay, siya to. Boxer 1. Bilangan. Wala kang dunggol-dunggol ha. Wala siyang apit. Wala, saan na? Ulihin mo dito. Hey! Ulihin mo dito.
Dito muna. Good. Sit up. Go back naman. Ayan na, oh, wala siyang dunggol-dunggol, Lods. Wag puro kanan, wag puro kanan. Wag puro kanan. Wag puro kanan, wag puro kanan. Pangatin mo yung ulo sa baba. Bakit mo yung ulo? Sit up lang. Hoy! 30 seconds. Bati doon. Rubber man si Coach Jeff, tahimik lang. Ganun yung pare ko. Tahimik lang yan, nakasmile. Tahimik lang yan, nag-iisip. Okay. Sit up lang, sit up, sit up. Lapit, sit up. 5 suntok, sabay. Angle. 5 suntok. Gawin mo 5 suntok. 5. Good. Hoy! Punches. Lods. Okay. Yung 5 suntok. Boom. Hey, round number 2. Okay, good pass round number 3. Lamang ka. Ngayon. Iba talaga si Ulihin mo, ha? Ulihin mo, Lods. Ulihin mo. Sit up lang. Good. Good. Bilang. Hulihin mo, Lods. Relax lang. Hulihin mo, Hulihin mo, Lods. Set up. Boxer 1, makinig ka sa akin. Sit up. Anak ng tinapay. Anak ng tinapay, oh, kasi... Ganyan. Good. Dunggol-dunggol muna. Kailangan mo may shoot to sa ilalim. Hulihin mo sa taas. Sinuhuli mo sa taas. Nasa ilalim siya. Good. Grabe! Ang lutong! Itong bata ng pare ko, paring Julius, habang tumatagal, gumaganado eh. Ito din naman yung bata ng paring Jeffrey ko. Good. Tumatagal, tumatalino. Body shot. Grabe. Gamitan mo na pa. Puro yakap ginagawa. Yan. Balikan mo agad. Sit up. Sit up. Set up. Gi. Jab. Grabe lumal, partner. Oh, labas. Good. Balik. Good. Labas ulit. Mahusay. Lods. Sit up. Labas. Pasok. Yan. Pasok. Jab. Sit up. Nice. Labas muna. Labas. Ikot. Good. Pasok. Labas. Grabe, parang Boom. nakabalingtad ang laro. Labas. Kaya pala pinaubayan na nito. Good. Last round. Labas, Lods. Puntas na ito. Good. Last 30 seconds, guys. Buhos nyo. Gamitan mo na pa. Buhusan nyo ng tubig. In out. Bigyan mo na. Ilabas mo na. Bigyan mo na. Boom. 10 seconds. Tulak mo. Labas ka. In out, Lods. 10 seconds. Nice. Grabe. Gamitin mo lipok mo, Lods. Abangan mo lipok mo. Tumba yan. Maniwala ka sa akin. End of the bout.